Oke, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana sebuah termostat berfungsi. Oke, ini adalah termostat TH20 humidifier and temperature control made in China. Oke, saya yakin ramai pengguna di luar sana berpikir apabila mengorder ataupun memesan menempah alat ini daripada online, dia akan datang bersama dengan instruction dalam tulisan Chinese. Saya coba untuk memahami instruction ini, tapi tidak banyak membantu. Jadi saya buat sedikit research dan saya rasa saya boleh membuat alat ini berfungsi. Oke, ini bagian depan dan ini pula bagian belakang. Kita mula daripada bagian sensor. Alat ini datang dengan dua item, sensor dengan termostat. Oke, kita boleh sambung sensor ini mengikut warna. Oke, kiraan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedua ini ialah power supply. Oke, sambung hitam pada bahagian number 2, number 2, 3, 4, 5. Black, white, yellow, and red. Oke, di bahagian sini ialah bahagian power supply. Oke, ini. Oke, yang mana lubang ke 10. Oke, ini adalah live, neutral, and then loop ke nomor 7 dan loop lagi ke nomor 6. Oke, live, neutral, loop to number 7, and then loop to number 6. Oke, termostat ini ada dua output, yang dipanggil EL1, EL2. Oke, EL1 untuk temperature, EL2 untuk humidifier. Manakala EL2, EL1, EL1, EL2, EL1, EL2. Okay. EL1 for temperature. Okay. Live, neutral. Kemudian EL2, EL2 live, neutral, or humidity. Oke, saya ingat itu jelas sudah. Oke, yang terakhir ialah power supply, live, neutral. Kita boleh terus sambung direct 240 volt, 240 volt. Oke. Kita plug in saja. Oke, then just Oke, untuk setup kita boleh tekan butang ini. Oke,
TY1, AL1, HY1, TY2, AL2, HY2. Oke. Saya sudah sediakan diagram nih. Oke. Kita ikut saja. Yang mana TY1 for cooling and then TY2 for humidification setup. Oke. Oke. TY1 0 for cooling and then 1 for heating. So kita akan gunakan 0 for cooling, 1 for heating. Oke, kita guna 0. Oke. AL1 the temperature untuk mengoperasi. Dia akan beroperasi pada 29. And then jadi apabila temperature sudah sampai 28,5 dia akan stop. Oke, 28.5 dia akan stop. Oke. Oke, TY2 kita guna number 1 for humidification. Kalau kita guna 0 ini untuk dehumidification. So number 1 is for humidification. Okay, we set 40. And the different perbezaan ialah 5.0. That's all setting. Jadi kita boleh nampak AL1 is activate. AL1 activate because the temperature is okay, and then the humidification control activate because of the humidity reading. Saya harap tutorial saya ini boleh membantu sedikit sebanyak pengguna di luar sana. Thank you.